In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination, but more precisely, we will see en attendant que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So, this lesson is about en attendant que. The conjunction en attendant que can be translated into various ways in English, including while waiting for, until, and as long as. So we will see few examples with en attendant que. Je vais commencer à préparer le dîner en attendant que tu rentres à la maison. Je vais commencer à préparer le dîner en attendant que tu rentres à la maison. Elle a décidé de lire un livre en attendant que le film commence. Elle a décidé de lire un livre en attendant que le film commence. Nous avons discuté de nos projets en attendant que la réunion commence. Nous avons discuté de nos projets en attendant que la réunion commence. Il a joué sur son téléphone en attendant que le médecin l'appelle. Il a joué sur son téléphone en attendant que le médecin l'appelle.